أود أن أهنئ جميع تلاميذي على نتائجهم السارة والتي هي حصيلة مثابرتهم ومراجعتهم داخل الفصل أو خارجه، وهذا النجاح ما هو إلا دليل على المسار الصحيح الذي ننهجه في تعليم أطفالنا. أثلجتم قلبي، فأنا حقا فخورة بكم. Aujourd'hui, nos élèves ont reçu leur relevé de notes. Je suis très satisfaite de leur travail et de leurs efforts. Ils se sont beaucoup améliorés depuis le début de l'année et je suis très fière de les voir progresser. Je les encourage à continuer sur cette lancée. Bravo à tous les élèves sans exception. Enfin, je tiens à remercier nos chers parents pour leur soutien, leur suivi si précieux. Aujourd'hui, j'ai reçu mon relevé de notes. Je suis très fière de mes notes. Ma maîtresse m'a félicité. Je me suis améliorée en français, mais il me reste encore des efforts à faire en sciences naturelles. حصلنا اليوم على بيان للنقط، وأنا جد سعيدة بالنقط المحصلة عليها في جميع المواد، وأشكر معلمتي وكل أطر مؤسسة الحنان على المجهودات المبذولة. Grand-mère, son héros préféré, c'est Mourad le nomade. Comme lui, Mehdi aimerait vivre dans le désert, c'est décidé. Aujourd'hui, je vais chez Mourad, se dit le garçon. Je vais vous raconter le conte Plif, Plaf, Plof. Les éponges de l'école ont travaillé dur toute la semaine. Et pour se détendre ce week-end, elles organisent des jeux sportifs très amusants. Dans la cour de récréation, les éponges choisissent les couleurs des équipes. Ils plongent dans les pots de peinture. La compétition peut maintenant commencer. Je vais compter le nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais chercher le 7. أبحث عن مجاميع رقم 7. أحرك كرة إلى اليسار. أحسب 1. أحسب اليمين. 1 2 3 4 5 6. أكتب العدد 6. أحرك كرة إلى اليسار. أحسب اليسار. 1 2. أكتب رقم 2. أحسب اليمين. 1 2 3 4 5.
أكتب العدد 5. Je vais compter le nombre de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je cherche le 7. Voilà le 7. 1, 2, 3. Je cherche le 3. Voilà le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je cherche le 6. Voilà le 6. أبحث على جميع الأعداد 4. أحرك المربع. أحسب اليسار. 1 2. أحسب اليمين. 1 2. أحرك المربع. أحسب اليسار. 1 2 3. أحسب اليمين. 1. Aujourd'hui, nos chers élèves de la maternelle ont reçu leur bulletin. Nous sommes très contents de leurs résultats. Ils ont fait de grands efforts et des progrès remarquables depuis le début de l'année. Vous avez honoré votre école Al-Hanan. Je souhaite également remercier nos chers parents pour leur soutien et leur collaboration habituelle. اليوم أطفالنا في أقسام الروض حصلوا على نتائج الدورة الثانية. أحبائي الصغار، أهنئكم على هذا العمل الجيد الذي قمتم به، وأنا جد فخورة لهذا التطور. أطفالي الأعزاء، أنتم فعلا أبطال صغار. À l'école Hanan, nous donnons à l'écriture une place très importante dans notre programme scolaire. Une écriture bien soignée est en effet un passeport pour la vie qui accompagnera nos enfants tout au long de leur cursus scolaire, universitaire et même professionnel. À travers une pratique régulière de l'écriture durant la semaine, nos enfants développent leur motricité fine, leur dextérité et arrivent à tracer des lettres de manière fine et précise. Nous insistons beaucoup sur la calligraphie, le respect des interlignes et l'utilisation de la plume au lieu du stylo pour avoir une écriture bien soignée. الكتابة خطوة تمهيدية للتعلم،
ومن دون تنمية المهارات النفسية الحركية الأساسية المرتبطة بالكتابة ستضعف قدرة الطفل على استيعاب مواضيع الدروس والمواد. فالكتابة تساعد على تنسيق حركات العضلات وتعزيز البراعة فيها، وبالأخص عند التحكم في الحركات الدقيقة مثل تنسيق حركات اليدين أو الأصابع للقيام بالحركات الصغيرة. وتصبح الكتابة عند إتقانها عملية تلقائية، حيث يستطيع الطفل التركيز على عمله دون القلق بشأن كيفية تشكيل الحروف. في هذه الحصة سنصنع هاتفاً بسيطاً من أجل التعرف على مصدر الصوت ومستقبله ومكان انتشاره. نحتاج علبتي تصبير وخيط ومسمار ومطرقة. لأنجز مشروعي أتتبع الخطوات التالية. أولاً أنجز ثقبة في قعر كل علبة. ثانياً أدخل الخيط عبر الثقبين. ثالثاً أنجز عقدة على طرف الخيط. ثم في الأخير أعرض منتوجي. جيد ريان، أحسنت. 4 ناقص 6 14 ناقص 6 يساوي 8. 1 ناقص 1 يساوي 6. جيد. صباح الخير مسعودي، هل أنت مستعد لحصة الحساب الديني؟ نعم. 7 في 7 يساوي 9 و4. 6 في 5 يساوي 3. 10 في 5 يساوي 5. 9 في 9 يساوي 81. 3 في 4 يساوي 12. 5 في 5 يساوي 25. الحساب الذهني هو القيام بالعمليات الحسابية باستعمال الدماغ البشري دون الاعتماد على الآلة الحاسبة. فالهدف منه هو تطوير الذات وتنمية التفكير المنطقي. ونحن في مؤسسة الحنان الخاصة نعتمد على الحساب الذهني كمادة أساسية نتناول فيها عمليات مختلفة مثل الضرب، القسمة، الجمع والطرح. وفي نهاية الأسبوع أي يوم الجمعة نعتمد على مطبوع شامل الهدف منه هو ترسيخ ما نستنتج منه أو ما نتناول منه في الأسبوع بكامله. Très bien, bravo. Très bien, maintenant la moitié de 18. 9. Très bien. Allez, 420. Oui. 210. 210, bravo. Ici à l'école Al-Hanan, avant chaque séance de mathématiques, on a le calcul mental qui consiste à effectuer des calculs rapides sans autre support que la réflexion et la mémoire. Il s'appuie sur un certain nombre de techniques ou astuces et un résultat appris par cœur comme la table de multiplication. في قطعة السلطة نخلط 110 جرام من الزبدة
و110 جرام من السكر، ثم نضيف بيضة واحدة وسكر فانيلا وخميرة كيميائية، ثم نضيف 250 جراما من الدقيق تدريجيا، ونمزج الخليط حتى نحصل على عجين لين ومتماسك. نبسط العجين بواسطة دلاك. بواسطة القوالب نصنع أشكالا مفضلة ونزينها بالشوكولاتة وندخلها للفرن. التربوية التي تنظمها مؤسستنا قمنا بورشة لتحضير بسكويت رائع نحن فخورون بما أنجزناه. Aujourd'hui, nos sublimes comédiens de CE2 ont le grand plaisir de vous interpréter une pièce de théâtre intitulée Les couleurs. Applaudissez-les s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je voudrais de la peinture bleue s'il vous plaît. Oui monsieur, vous voulez du bleu marine ou du bleu ciel? Je ne sais pas, moi. Mais que coûte le moins cher? C'est le même prix pour toutes les couleurs. Alors, quelle est la différence? Rien, ce n'est pas le même bleu. Ah, là c'est compliqué. Vous n'avez pas du bleu tout simple? Non, c'est bleu ciel ou bleu marine. Et du vert, vous en avez? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Du vert pomme ou du vert bouteille? Du vert comme les arbres. Ça n'existe pas. C'est vert pomme ou vert bouteille. Ça ne va pas? Vous avez du jaune? Oui, j'ai du jaune. J'ai du jaune d'or et du jaune citron. Et du blanc, vous en avez? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Du blanc normal ou du blanc cassé? Vous vendez du blanc cassé? Évidemment. Au même prix que les autres couleurs? Bien sûr. Mais s'il est cassé, c'est qu'il n'est pas solide. Il faut le vendre moins cher. Mais non, monsieur. Blanc cassé, c'est juste le nom de la couleur. Le prix ne change pas. Eh bien, bravo! Pour vous, le blanc d'œuf et le blanc de poulet, c'est le même prix. Et les oranges, et les marrons, et les roses, c'est le même prix aussi. Allez donc demander à l'épicier en face. Vous verrez ce qu'il vous dira. والشخصية الثانية سوف تمثل القلم. من خلال هذه المسرحية تدور أقوالها حول قلم رصاص جميل ولوحة صغيرة. اليوم سوف نقوم بحفظها. شاركت مع أصدقائي ومعلمتي ورشة رائعة في المسرح. درسنا مسرحية بعنوان الممحات والقلم. والآن سيقدم أصدقائي جزءا من المسرحية. كيف حالك يا صديقي؟ أنا لست صديقك. لماذا؟ لأنني أكرهك. ولماذا تكرهني؟ لأنك تمحين كل ما أكتبه. كيف حالك يا صديقي؟ لست صديقك. لماذا؟ لأنني أكرهك. لما تكرهني؟ لأنك تمحين ما أكتب. أنا لا أمحو إلا
بقياس هذه المادة التي هي الماء في حالتين فيزيائيتين مختلفتين. في الحالة السائلة سنتعرف كتلتها 1570 جراما. في الحالة الصلبة سنتعرف كتلتها 1570 جراما. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كتلة المادة لم تتغير رغم تغير الحالة الفيزيائية للماء من سائلة إلى صلبة. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن كتلة الماء أثناء التحول الفيزيائي تنخفض أي لا تتغير الكتلة. سأقوم بقياس كتلة الماء والملح. قياس كتلة الماء والملح هي 500 جرام. الآن سأقوم بإذابة الملح في الماء. قياس كتلة الماء والملح هي 500 جرام. أستنتج أن كتلة الخليط تنخفض عند تغير حالته الفيزيائية. هل الكتلة ستتغير إذا خلطنا بين جسمين؟ هذا ما سنكتشفه. هذه مادة ملونة وكتلتها 227 جراما. هذا ماء وكتلته 357 جراما. بعد الخلط بين المادتين سنحصل على خليط كتلته 584 جراما. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن كتلة الخليط لم تتغير. ماذا نستنتج؟ أثناء خلط الأجسام تنخفض الكتلة أي لا تتغير. Aujourd'hui, dans l'atelier de théâtre, nous avons étudié la pièce théâtrale La Petite Souris. Maintenant, mes camarades vont vous présenter un extrait de cette pièce. Regarde, ma dent est tombée. Il faut la garder. Ce soir, tu le mettras sous ton oreiller et la petite souris te donnera une pièce de monnaie. Quoi? Oui, moi, quand j'ai perdu ma première dent, la petite souris m'a apporté 2 euros. 2 euros? Mais c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu as acheté avec? Je voulais acheter des bonbons, mais avec une dent en moins et l'autre qui bouge, il ne reste plus beaucoup pour manger. C'est vrai. Et pour les chewing-gums, c'est pareil. Alors j'ai gardé mes 2 euros et je les ai mis dans ma tirelire. Tu as une tirelire? Ben oui, pas toi? Non. Et ben voilà, avec les chocolats Petite de droite, tu pourras t'acheter une tirelire. Mais pourquoi faire? Ben pour mettre des sous dedans, tiens. Mais je n'aurai plus de sous puisque j'aurais acheté une tirelire avec. C'est vrai ça, une tirelire ça ne sert à rien si on n'a pas de sous à mettre dedans. Je peux peut-être mettre mes sous dans ta tirelire. Oui, mais comment on fera pour reconnaître les sous s'ils seront tous mélangés? On n'aura qu'à partager? Ah non, ça ne va pas. J'en ai plus que toi. Et si on partage, tu auras des pièces à moi. C'est vrai, ce n'est pas juste. Elle est bien gentille la petite souris, mais elle nous complique la vie, tu ne trouves pas? Si, ce sera plus simple si elle ne passait pas du tout. ما هي أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الصبح. كم عدد ركعات الصبح؟ عدد ركعات الصبح 2. ماذا نقول في الركوع؟ نقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. في إطار الأنشطة البوازية وبعد أن تعلمنا درس صلاة الصبح في القسم قمنا بأدائها في الهواء الطلق.
اليوم أنجزنا ورشة للمسرح تحت عنوان القاضي الذكي، وأصدقائي سيقدمون جزءا من هذه المسرحية. تابعونا. أيها القاضي، أيها القاضي. نعم، ما أمرك أيها الرجل؟ أيها القاضي، أيها القاضي، وضعت نقودا عند هذا الرجل وذهبت في رحلة طويلة ورجعت من السفر، لكن الرجل رفض ردها إلي. أين أعطيت هذا الرجل النقود؟ القاضي جالسا في ديوانه وحوله جمع من الناس يقضي بينهم. التاجر والرجل دخلا سويا على القاضي. أيها القاضي، أيها القاضي. نعم، ما أمرك أيها التاجر؟ أيها القاضي، لقد أعطيت نقودي لهذا الرجل وسافرت في رحلة طويلة، وعندما رجعت من السفر طلبت منه نقودي ولكنه رفض ردها إلي. أين أعطيت هذا الرجل النقود؟ مشيت معه إلى خارج المدينة وأعطيته النقود قرب شجرة كبيرة في الصحراء. هل يقول هذا الرجل صحيح؟ لا يا سيدي، أنا أخذت عنده نقودا ولا رأيت تلك الشجرة التي يتحدث عنها في حياتي. أيها التاجر، اذهب الآن إلى تلك الشجرة وستتذكر هناك هل أعطيته النقود أم دفنت نقودك عند الشجرة ونسيت. أمرك يا سيدي القاضي. أصدقائي صديقاتي، اليوم سنقوم بورشة البستنة. تعتبر زراعة البذور المرحلة الأولى من مراحل إنتاج المحاصيل في المزارع الكبيرة، حيث تدفن البذرة في التراب ويتم سقيها بالماء كلما تبين أن التربة جافة أو رطوبتها قليلة.